Samedi sa fangil kepi wakat letam tit pam tabana sos netaba sos kamay fangil kepi mi menti ayi wisra apora lad kenda antoron wersa koyamba ateti yi wisra kanyak ti ayi wisra kanga yi wisra kanga ya wisra fangil kepi lad wersa ne émission en kanga pour azap kanga rb netaba mamne a jeune premier ya tonde dibla lunda kamihina yi totola jeune premier donc edna pour ça ya sente sawad wednam pour ça get ba fangil kapi et la pour si misra butoto fangil kapi tiniambati yawam neti arabi yung fangil ka ne tri tv wa yin wisra te dikem puta le me ya sunu reneton le pame zeket na on le wazi et yam tira tengra tina on werse c'est wisra mam kana pour moi le pour ça ne ba fangil kapi nerge songo ral bangi bati wam dabiliktilura bangeti izab kanga nangoma sene 5e nep sombonte grand prix 14 grand prix 14 ya ti bangti ya wave tower payi dem wave tawre ina yamanti di masharare artiti hatarare ya ti we tabba wa sataba nan tongese ansaba nan pam sene kumbon kenga abso ndirlo woto ne wa ral bangeti ina kenga me antoron gese ya bonne boy zin sene zinga pour bene la dle pour moi ça wa toron dik fan comme c'est intation. Ya Paul Domon indique c'est ne Grand Prix 14 à Noronu Saban. C'est ne Grand Prix Kanga bangetia sentawe tapta bampi sopela na c'est un yi club ram bampisi la sinzin tum da poran. Ya kilo kobar la piste la yibu labri kam mabortwe tabba nantonre un warastaba. Tum da sinsinge ya tinin kam fara tum wilga pan la gise ntoron wa pipi. Ya ti banti wonga ayib sumbonti arrivé groupé wa ratin yetiwe tapda fangil chapiton rame nan tuntaba en kembo c'est un sprint zingi ya Paul Domon un site wilictami tumda la sira ratalame bangitia era tambo minute pisilaye ne secondam pilo puri titsan nanges vitesse moyenne ya kilomètre piste la wela gangen team di air point bangitia no de yibmonsa la Paul de moton to kumbon kanga c'est ya grand prix 14 ans ya yo le mewe tabre ne club ab sombonti ASBC la balana yikame enta faranse entoron yesin widu wa tabre ne club pas la sombi faransa mam sure ya non wuso am san ton rondik plikan warundo am tedan te vukan mam son pa non am daranda zoe ndikala yun to sile pisi be son lori aki kam daranda sila tamen leben de likinya msanan to kasi amenga lasma yo poeson do daranda son mankin en faransi la mam son wume to biete a 14 kul sumbewa kitamente mam nan ko se mam club ni sumbe faransa to ban bas mam timam lepa sinailen tam ton leben limanam yawlam wave tabale ni mam club ASBCL sinailen ton lo nizir son a Aboubakar Chemtori to bon bamta 14 sensidman we fanong lom hadar sanzar bamne pakanta se ratiti nebnis fa 15 minuti tumda na yibel la Vincent ya filbo ne tumda son toron zindi anoro nun saban asuno ne tono nunarara ya ton 5e édition elle ya sababu timamu to forum bi ni gawa il ya sababu to organiser le Grand Prix 14 mamma nu ita pour de façon de mon na wade ko to no taro tibiga yele baba na organiser e kurson ko yamba nyam hatuma mami yam forma mam tum ya digi mo ile ba kwamda wakal kan atoni je discuter nuna ton be 5e édition grâce à mon petit mon jeune premier taruna mo naba ko nyara tono de tumna ke jega tore ton tuga me ya no so tuna na gombuna ya mam yaka sunu mana ko de be ne taba ya no ko winga yu ko ne taba antara kuza ya suno ne ma tam nyara e bi to yak bam so amba bam kuza ya ma ne buide men yi wuto
ton dik sona ante pour remplir un point la voilà les toya donc ton bien ka tamet tuno when han sak te pangbe ya when non pot panga when an ko panga na te lante yi woto sene nebni sun pogol ba pol domon kewa ya bashiru ni kema ne Abdoulaye Rwamba ednan tinga ya meti bangi ti sene Grand Prix 14 aya wa staba en comparaba me sene mbam zingu ala Musa Zungrana en toron to kumbonga a Clarisse Bilugo ne Beatrice Widrao Taure. Jeune premier Edsan Nangeso Tumda yi Totoa a Naura Nun Sabaton yi lamti senda ya bi tarazam set kena a yikame runa ya bi son wudu tup hati asombo. Ya sida nan pusa ya baraka nan pusa zama ofangil kapi sinse kamnore wa sa ya ne Grand Prix 14 sin ya no yakam da nun soba sin yidi ma sa son do février kiula sin pisila yopo indara ya sida yam san sin ngese yam na mikameti ya tonde di yibu ne de pana tondo to bon du comité d'organisation mamira ne ba moro to fo yamarata la rayi bum ying la fo son wawaye san ya bum ying la fo son wawa bum ko ngona kita kiusa yam sangi wala Grand Prix 14 a pipi singna ya wa ninki masin tausa wilga metit sambele taba ya yum pisi la woto it sambele taba it banga taba sinkirne société commerciale pour bon ton passe concours bene toblik ton wa agent commercial ramba ton man ki ta formation aya ton to be affecté ton zone dam ton nan tume bon la bwa nyameti yo mam no gwama mam twin yi wala gwam la to talma man nanti kitakato makenge ne da twin yi gwam no be ayi novembre ki wura bisi la yibu 2002 wa yumde yi nanolo la ton na yum pisi la runna on pisi la runna la ton na mam pipi mama na makgwam ne alaki 14 tame yel barari ti bikanga na yi gwam tek depuis yi bararan tan auto ton be ne taba wili la yungo be ne taba ya mam nom samba abem to fo han ketenga bo banka pa me fura karata bayi lili asidira mam ala tu me yeti mam da tu mi gwamwe la do tu me kasake dili yum pisi wo pour tout de façon wanta la yum pisi mam yela la me bon nyam sing tout de façon tan yum pisi nyam na zin ko mankan ka ngzinde tout de façon tout de façon ta yum pisi nyam metala yum pisi tout de façon pour lili na mana kursi ya kuru kenga on pour yam mesame na sadam mbonti rendre hommage à une personne tamenga yele mam yam biga fona kami kurse fon tama mam sin kurse zaname ton katin organi kuru to miele be la kuru kanga so be on ton me nyam han ton pour re wakata no antire wenam to me kenna mo ndo titon pour ntire wenam nyon so baton nam makala makange hela mori katwe ka mori ya auto tel mam da ko ka be we na makange ton so mak pipi wa ednya mengti barari mo zu so ba bon se kap no le wa to mna pipi ra menga titon na tipo mo zu so ba bon bark tim na biel tondo yam sam mi kameti tumna yine ninga wa barar mi ngam suri no ndatam ti geti fin son wati centre bi le man passé le boy wule on kwa mimti ina wa wazugu ya woto wane Grand Prix 14 te ton kinga yibi soba ta bon sobte ton to ron kinga ne mo na za ko men to wo mo na ba na han sobte ton le on Charles de Gaulle wa ton ko no soba ya c'est tout le sangue ton tenga yelning hambe wa ne insécurité wa ne yelni benzine ne politique pour ne ba ne watin yelamti hanka ganda tek ne men to le yelto to hanka yam ya gandaro yelen ton o man nya wane tinga hanbe yelning pour wa ayato le sangue si ina mi kam ti zama ka teka yi wodo winning si yitine henluité agwabala litro on wa da ka tin si fine ban saye la ya bon ya wen ma ton me hiya ndidik panga pour pelem tumna pour nongolom tumna pour ne zamawa inkite ne ba ton wa ton dararale nyam sanje zama katekni nga yiwa pipi wa mengela miete pipi so pama apoldo ma pama parcelle na le pam tous pisobe mpam kupu fu port de trapta ba hanzen bewa couleur bu de fa japi na dik pipi interta piga para bazige pipi interta nu so ba de fa lira fu port de trapta ko te ka gomne wala kasara miele karodo mbuto to ho wampasa nyi kiti ti ton kursa to don ya zalle ne ne bataba kursa kasoko wala partenaire de mai bala katone menganta ligdi man kursa yi
ya sitir bar wan tar bum mi ko rome a pa wa han tren man kulu hi na yi to san na nge tum da menga santa zininga rilla pakanta zinde dil yam hazin game na mi kam ti partenaire bet en bébé ab bébé wa c'était ab non ton ya sida labli mim ti ton ha we gongongo warba tala zama ya auto warba men tala zama bangeti wala partenaire dama me wala partenaire de membe wala longo ma pour moi ob handat ti yida yam na man yel tigiri tala zama ni o ba metri pama me amana longo ma ti zemsi donc ya rien kiti ti yam na yin wala partenaire bel c'est comme non li on va son tourna la pour wala ton ni wisra ministère ni atum su ni ngabon bonte fon ngangeta wala ameba la anyara wala athlète ma yelle bam sit sakame bala mimti bam ne gonera bam la tro gonera pour moi bam la tunyi la tonte ton hon na katal minira ton hon na kaman bon moi bina yala tumna la bam yilam bon ya siti ne ban zilu no bum na kabe tigi ne ba bum na kabe kiti ne ba yam lolom ne mi yidin kiti ti bam yitim bon koy but kabe I han tala ton tremani bi king ne bala ti bala na kitam tindi men yaman lolom bil fu en songo ne ba le be mele ziwotu ti bala taksa wuswa aya yire donc ya nyemi on koton pang la pelera ti tum na king tawri wala mo zu so ba bon yela ton bala ni ko ninga ton se le ninga ton doara ite tingi ya yam ne wa la king bala ti Erzélembenia donc ti ram ti yari me kiti ti février juillet sans pisila yo pour tout notre on talpanga la talara sanna d'accord et ça na lebenges tumda sinji toto adnamenti yamarika wor kuni kon ta neba sana ngome nementi ton tumdan tara John William Somda yamdika wor kunun tasa ya bonyinga tiamwa manoto mon sama na bil bun tibra konta yo kuni ti kemzi ngete banti yo to mame fa hantum bala poto lo kuni ya sita wala John William Somda yenimti yawa kibekita se kiri wisanda point yum kateka mamne to no bang to no karmane taba kolehe ermita sama relele le wan pam tabiye ha nyi wisanda pour moi et dia da tapti ya sama la kalenda wiliga meti ton pipi woton na man pipi kursa ti ya hanna wo alagi tempera bakadi 14 a une piste dans le Tour du Faso il y a 30 ans de micro sur le Tour du Faso il y a une piste micro dans le Tour du Faso pour ngie pipi wa il y a un Grand Prix 14 na Kabeyi ton on sawa ya mam da torsi Laurent ton babsa monzu so babon ti pour cette zame balabze kam no men wayenda ti pour cette zame la wili tourna yi toto donc mozu so ba bon me henze kam no wa barara abwa nya ni filkasi tu tumna han yitoto antal pang toto dil ton ke ngabi la tondo bon alaki 14 fone biga tumda yinere la bum nam datum kosia ndatam ti son wati yumde ti sami kameti ni ba nya ba ma haket tun nya yamba bi mudron tal tumda ti kin tawle ti kwamba tu on pam ni wisran par de ce compétition ti na songo la mais na songa fédération na songa ne mbidi ni ba mbebe e wide pour moi là dile yam modre en boyuri no kontumna yam za yiki yam na boyuri on kontumna ma boyuri on kontumna bi le bon watam geze yura hanzem sa mais to il consoti tumna tume bon to me yika to me lika yella na mon konton kwani ngwa on kon kibe kitba tono kon kibe kitba barara William Damda bebe kibe kitba ta fa la bebe ne te ton dik yella on koba ay anana ton kotondo donc obanzini woto ne no aneli ka pour moi William wa yela metin bon ni ya yure ya point yam pale bodon ki hosoye tombe la nan de kabon leti yam antro yela bala Grand Prix 14 zemsam ay ton kene bo sebron guls mamne ni kema le yiki on tutaba le baba monaba ton le mbaba pangsoba ton de wili me ton kibekita yem be use of John William Somda on compte Grand Prix 14 tinabela zemsame a pipi do ayibi sob édition ataba soba naso soba tanu soba bulaton songo mane yura hon konwa abelam tibi sande sobo be han luk bi zugu to kwa yure to yura han to kansa
de la pour barque ya auto long ya lila nkite te ton nan pour sa John Williamson da barque zame en ton ko yure tu yura ton tok tumna tu tumda ya soma da ba bi ton ho wo nke ne attestation ayemra ya ne tumna ne wona matin Francis Ducré to bonti aluki Abubakar Luki Boro a William somda ko yura rara yi la tondo tin nanti mana logo nande hinke ne tomna okotondo donc ya Abubakar Luki Boro on ton manana te tonna tonre donc yi kite barara ton mitiki non ko wor kuni on ton son tondo te tomna tonre ya retourne. Est-ce que yam temps mais les on va coup de semaine pour à Saint Toto Nedninga syndicat Nemeti Paul Domon on va pipi son pour la wayi Bashiru Nikema temps sabi Petit Rwamba d'accord les meti pays rapaye mbala man coup ça par ba mais 15 octobre. Bon, tu es là, meti pipiton c'est un Grand Prix 14 ans. Il y a meti avec 14 mais il couleur coudé. Bamenga taba kursa on wa bahi. Voilà, yo on wa singwa mama kursa pour. Ba yi menga ne ba kamien man toton sing kursa sing gwamai. Bala wili anwamba kursa da tabada watan la mauto bala te kule de ma lori ta likide mane apropere azongo sayuba marsim bondo haya milirin witi wakati milire indarambe bon paletel milire yure la milire wallo ngosokati la kanga sobaya ayite lebeti no tayula 14 ti 14 tela yime ngala tabada kursa la hamba kursa la mi weli kilo la mi kule de ma la yime ngaya la uto yama mimbo wala appareil de musique ngoninga ni micro ya botota han kula malura benyi mi mane ya shongodam ya woto la alaji 14 kusa kwama yamba yande bon lille ton impactum na ton yelame couleur kuninga 14 zomnewa tonna mi impactum na ni couleur kura donc couleur kuni ba nkete viba bamde mi wa yibi rapinda tomna taba aya to paki to man wala lever de rideau la ton wangam ya soma la ton gars met fédération burkinabé de cyclisme sous ni ngete wi de table le Burkina Kawa rata mette paraba me course kenta wale to ton nya ta ton di bala tumna la ton ya ta ton di bete ma woto ton namba ha kurkura mi wa man wala lever de rideau la nin panga paraba course point ba pa wo me son de bilifu ba me ton o warata ba man donc ya rin kiti ton modre lire ni rana nin paraba course te ba me warsa ta ba me lik bomma lili hangese yami comme ti ala Moussa Zunglana yi pipita Clarisse wa Clarisse Biloro wa yi soba le trimi tizika na me ayi soma ba sange vitesse moyenne be me yi soma le ropwa yamna mi comme ti ne ya kula dan pisopui la nasi la wan dik depara club dan ban pisi la un sac beau la rarari et on dit que départ mais rien comme tu dis un petit kilo quoi par la piste la yiba pour un c'est dit tacte morchour et là c'est ouais Paul Domon wandika ali quand même souli no oti ben on nam so ngam te ton ko pare on bulu war mala naba bam ya ne da ngeti wala zakasa yelle bam de lo nyaka parcelle on wa kon pipi soba donc à tera son lino les parapluies ni beton on dirait la tous pisobe ya tous pisnou tu monzu soba bon partout piga yi tous pisobe parfois pour le temps la était de bout autori en passé voilà aujourd'hui le modèle mais compte la hanga jet l'air yikri voilà les souliers no et tu y la metti tourne na fa japir ka tu yeti bala ya ligi tourne la bangati ne be yisa babte ton tourne ton akayi wa yum fa wayi balwana wa tinga yel kitam tir ka pam ligi wala sen serdi et nan ton organise la bangati ba ton était kulu ton organise mais aka million tabieli ya bum he yiroto ya man katal ligidi hon tun taw million na be million nu yelenti am ton royel tiam na organise course te même ne ba wa pam no poste tiam téléphone na kap lo répondere ya to bala ha ya samasa ya tile to bolia donc était le pire en wena le ya me ti baligida men hambe wakat ni ngari la 15 menga metal panga
bon kyense menga ya sida ya san sa wado na pousse en bark ni am wani gomni ngawa ti bala tun la meti tum ni ngantuma menga ne soko tono nge he ya comité ya ne wana antome ya tonne di yibu ne pa na tonne ya tonne di yibu tonne zin dem pa seba tonne zin rin kenen ya partenaire damba tonne zin rin tra no kenen so ni tonne na antum publicité wa tum toto ti nyaar ba su tun ko yinura ni radio ramba ni television tonne zin dem ma ni fa won dirle ya mam ne algi kato wuli gam tin dikin dat dik wala semaine da mata ti tum na mengna katanwa yugo menga gwema ya to ni bon daninga bon nyamla mi piu ton zigo nye fa daninga fo menga mi wasi na meti mambe ordinateur zugo yelente ton yikti ton yata menga ya to donc itamiti gwem da kabi ra ya tum teken lam da to lontara lam pira wen lam te bon e non ni ngam sendarata ya zama watongo yingis te tum na tongo yinira mtinda tongo yiniri e tinda ba menso ko nge ne ba yibi hon tum kanga la ka ton ba le banga te ka ne ba yibi wen menga bebe ne la wen nuga yida ne ba yibi donc mtinda lam tian wen nuga on te tum na fa chapi tongo yiniri ntala da sande ti ne ba fa ton pima d'accord dans tes rameti ya sene yumda handika ya pipi kurus with tabar pauto voilà bon tu yi pipi bala kursa to nzindi yi janvier o kula simpila yobe la yina yi kuru nda seradan zindi 2021 wapora voilà yampa ende te gege makite obtala watabe aya wakanna kwa wala kanna ban tallama wala la aya 2021 kursa donc lam ti ton men so la ton datam ti yum fa japi bi wala grand prix 14 nam pak Chiora en concert au de table Burkina Faso Kane. Donc là tu vas venir en les février en Kiupora. Ben na kanya kraninga nan tilikita yira ninga wai la data men yanda meti eri compose bureau ara so room sa lara to liga meti ton na bebe ndatin ding na pour bureau na iran pour bureau na examo wanere ne mi ba nya ka ton na pour nyesa ina lizini ton ri ban lizindi nyakra ninga na lutuse la legulo sebe ha le sal le toto se tuna na tuitoto yebe la me yamanga kana biliga shira watin lingi lame jeune premier mimti tumda yi bel avance ne ba wuso pirame ral na ke lonko samete son watbi songorba toron an tutara ti tumda keten tatawr kengro ya woto miliga batisen sa ya toko atese bisa ya wuso hankane fasin daga ya kwabala lel son watbala to ko bat ne ba yi konkon madda mala sura ma fa gil kapi zebi bon ka fa gil wana taba ti shama hankane ha wazimba timbo ti chekan ya sarabata kete ya pelra wilgam tiji se visa payo le kelte betakane koti tiba wan katon bonna bala waye bumning fa bangati ya nyaaka ba on songo ti tumda ton yineri nyaaka ba hanka be fa kasi ti nduna ni ba la nyaaka me tara bum bangati ne membe jinunguri yela paba wena wotone tiyami kirara anti tawotone yam longo ngeta ayawa giriya bala longo akano ne alkane bo tiyambane bala do kita dani ngame yaaro metara bum la idata bala pour na yile mati tumna king tawle lila nyaaka to zindi nyaaka to sanzindi bala yam mikira meti nyingi sababu Burkina Faso wa ana kinga tawle. D'accord, na poussa de Baba Alaji Tentore Aboubakar to bolbam ta 14 nimti woto wende to yame ezi un jet la woto en observe biga jeune premier ya woto ne bala yamla miti alagi 14 ya ba ya soba ya woto ay de yiwa ya ba ya soba misali ka ya wen kata piga alamul ma ya ba ya soba ya nida babu ma to ya afma ni da bo kaiti ya mama bene wayi atulon ya tour zalli atulon ya tour zalli zikana ya tolon wili ya tolon ya tour zalli inkiti mamne tono bene ta toto wa it hambene ta menga ne ba mi sukuro mge nyam vima to me aye ya popelma be to di be so kan kite ton tumna to kin tawle ya wa mi la ni dare ton zinda kan plateau zugu nere me da wulidi luluna ton jenda mala tatoto ya bando sene info PCA wala docteur Bukari Sawado ton jenda mala tatoto ton jenda manda tatoto wa kitam tiatu wakat ninga ya to dile fuling mpuri mbang yala fa chapi ba fo tara bangri
bangra ka yela fa gilin so bangra po yela be ne batab ne ngati tundi kana fo ne ngwa ton kinto voilà d'accord dal na chenga tore nemanti fa gil chepe ton rame ba fa san paton ngome et son dasera donc goma c'est pas un goma rendati et san wa yibene ya ti banti opson bon sene sul ninga ti dream team bangeti yum fa ob manda opson bon ti rentrée sportive arti tumyak darare on toron ti staba sene nebnis fa gil kapisum be sul pora haya tobgon wel taba un temps balle to bon ti championnat barare bangi bati opside ton ramen tum darati ti dimanche rare ton ramen et c'était tum dati belle avancée ral ton zinda bene na kengamen toron gese ya boin zin sene tum da pora la da libre onwa pamtaba ite lakam taba sura ye yama ye mele pourrin un song nibla nispa fa ya zwetba en be Burkina Faso kanle parabla rap sin zo yib tems dans so benwen sayinga ti de wile ba ti ton ketembe ne ba ya kwezugula ninga yinwi sikar sulu bisambon ti dream team sintiki na pakabiyum da tum kwilemse ada yi wenkato ti yinwi sikar sul ne ba fa gili na yikana taba ndenga mana basambona soba ti yinwi sikar tuma bisambon te championnat wane yibera en lora saya ne sen yirisi karinzaka karimbisi bisan kabnore ne bunugum bumbu sinya kambi duramba butay de garamba safana ne sil fantasy na mantu spisi enkenge nanti ningile kolaram nugo ne bne de kapanga sa ne jataba kam inga tum fa tum association yakada dare to tum zindi na taban taxe gis yum da yi wanto to nande lika na kendel bugo tum da pamle king tawle nyami le mi me tironda tinga apagan bani tian somna ma bebe namde ne ba kateka nyamnya covid 19 me baga le kelwa tinga vraiment c'est pas nana ko tinga yi la ton baton basne tawle mu gouverneur yel kanga yi ringa to lik taso ronda wa ya boy ta ton mi toy mane song gouvernement ton mi gese ton mi tal bumle ningo ton mi likim passé ti sur bal pitwa wa bum son songo de wusro te sanantin école la to damba bam mesembe be no ateka jetaba kamba absini de pang to tunure na yilra ti yele nisba me bam mesem vini wa boba pam tel kanga budu senan yolo suba la songo ba rahamti wate te bam me man modokor yesan de passé alhamdulillah de pera wende nen kuna parce que erbangam ti nama me kelada déplacer na bayelle o karsamba nam me hembe kawa e songodam wala donc pour da barku usoko e kotan wen me na passe op toro te man halen yeboto donc ya dobal la training wala yum la nisbation lora yin wisqara sul la basambonte dream team bam wilga meteran yesa anor pila yi ben sobla wotodre bam lerik no ken kanganre la bam sunu no usko te bala bam tumda wo mabisi la wilga met pana yar scanre te bala la samse wate na le nyen bam le korsa ta point table kenge ne bunu bumbu nti songe san zota bakamba sen la gambe ni mana ko wa pa mun nante côté wen sacre pole ina modga me tu malin sun wata bi toge école na masimbe commune fa pour ton man bulinga fa bi man ko haya ba tinga gil fa ro ton man bunga na man ayi wen katto senkelen weligade te sa ne wisra sulle basambonte dream team yum tusa yibla pisila yiba to mesinga me te bam sandata panyi wisra bali ya tabna le mana tuma tamen le passé da wada basambona sabati kan de vacances abna le talla kombongo wala nimbe da to bisi ya yin siguri yibu kuna le talla tonkre ne club ramba taba sempuita yamle ninga bam santara nanda tabion le kontaba wenta savenri ral bangi bati ya anor pila ibn saba la asopsman sene dimanche son lo radna tiram ti banti ronda ya ti tumda abo gesameti sene sinkene nebni si sonzum basaba temse wakat ninga panana yisin toronji taba akamba tenementi sene l'école bam son non mandabo entraînement ramba non tion de balla zini nga
son bonté sans yirisiwa opton ramendik kuni nantas école to damba tablikon on conseil jotba kamba san mbe benwa ral ya suno halkenga on kon ne ba fagil kapiti ton wilibati tumda ayi be la 26 bam me hendarata fagil kapi epidame jeune premier yam san getum da yi totoa san nange dik tum la nisfan 15 por benwa ton yelamte ya soma non Burkina hambe nengninga. Bon, dilla de Pierre, mameti dilla de Pierre, et yam la miti Rundo Burkina Faso ambezini ngawa ya ton sincère ya dile ya tilene tondo te de modon tiltaba ya tilene tondo te de modon zantaba ti bala nyam ti nyokolwa wenge nyam ti mama sama ne kateka sinzemba bayili tenga simpage bana yinga rununa yamna mitiner fan kiabe fambe bayili metara pour tala ya yam tala ya wuro nkoda ti ya pitu ya ti nerfan kiabe mwenere azaka le conversion ma rununa karenda yi nerfa bezini nga kale ya bayiri ya tilete ton zantaba la bangati nyi wisra me aya bum sinkiti ne nimbu de penataba le nyi wisra pour 20 kabene man yel wusro on songre ni yilning sem beton tenga yi wisra me te songa ton menga zabni ha ne te sobon surta ming sem beton tenga bon il yam sangi same rabio pele biya da pila na menga yam rabio pele yameti sulling singeta wala Montebeda te ya sul sombe Burkina Faso kawa talla no kenli on man yel kanga budu ti songode wiliga metine ro ne sul sombe tenga sanjiki na man yamna mikame ti nubi yen sampa wo korjoma ariya tomsana na taba la na tonre inzemsi lille mamtun yela meti wala tumninga santoma lila ton pierre bala ya nyabo kawa nyata bala no ton fan izin nyata ba izin ton balle man sunu oneta ba bala hansa wa te lilin ta akwa nenge kitebning ti para mara ti para kwenga te ner fan izin la ba han fonk ti mara bon ya sida ya swama yi te ner ka fa geta me ti ya tulo ligdi la tulo ligdi me sanje he bela ton tu mane en song taba te samba ti para mara ti para kwenga ba ya rare mi be rare yibu ndika na taba wisra yuringa sonne la tune me ya pierre la el kota me donc on am de comptonro on am de con ne ba tab metonro la yam nyabo to tonro man wala ba me mana d'accord ral bangi bati nebnis france datan keb c'est ne son rapport à tête nebnis france datan bol ba yel bout kabeti banga pakame pisila nous pistan la yobe zalam la nase 25 36 04 04 yam sambe ratiti tengato ti Burkina ya yam pass c'est indicatif ratiti 00 226 yam han pa yenda tien pa ne 25 36 04 04 et pam data ba ti yam han date 15 c'est son rapport à maha nanti kene kene championnat ti de edb anor pila ayopo saba ateti ya raya yibu ton le rapport ateti sanange sit nemante rar son lore tawame runda zamane runda me le tawame et sanante on gomne yam balas nis ton me son pa ma pipi ya ti banti efo bam ne majestic tirataba isanange se ya ti banti efo ndabe c'est un championnat wa tori il faut rappeler championnat en tori te etnemete ton hande rasa na pesia wa rabio poelo wa docteur Bukari Sawaro bammera wiliga bamme handat te kenning ninga la nanya meti zame il faut ne mazatik sente taba sidi sene gehre te sanange ya pipi bifa la auto ne majestic son sui majestic suya pipi bifa na William atibanti sene balkanga biram keme ti sanange skane ya sene penalty la il faut opamia penalty wa me ayi gom ne metikala
bilfud na libon wa goma donc efo nyaka bi fa yemri la a wototo bal ketin kitatori balati boy senta bia anase enquête ina ya mentikane ya efo pa me la zakabal lati tilore Majestic bam senenge abliron le wapa sametia yibu neyemre onkon Majestic ral et sana keten tore yati bang bate san keten debrakane bangi bati ya sene efo ampa me la mikamente kamane kawamosa zemsame ti efo torame na sui bifa lebra yibibu ratiti yibun ko Majestic yibu onkon efo ral sanangeskane efo ra serda même pas mantan sa bifu la mikamente juga aka ratiti bala apaken se ne yukapora kame lebne menta amwe se ne kiringa Majestic na tuya taban saba bifu esanangese nemete ya sene sumbonti coup de pied arrêté wa sonwe ti gardien wa koke l'ami kamenti efo zargitba pa atorona un kugi derbal la tapatin sanangese bikanga nemete donc il baki tepsin ni lamte fo sam papa bikanga ya wafu humpa wastado mabala donc sanangese bifa asan homwe bala mweba modella e ton ye lamenti hansida ton tara se nan bal tonba e sanna ngenga bati ha mikati bondo nedninga sindinga da plaka apparat ningi na nyamenti anase onko Majestic yibu onko sene efo ril rafna wilgamente efo senda ya pipiwa efo libera na un siga bilfo dal itsana nge balla sindi toto nyam nifki so pore ringa ton ye lamenti efo sun gad ninga sun lora garkan ketin bebe lame lati ete toron yi pipiwa bon mtu lamti ketin yi soma ni efo la yam fasange yam hange bal kangane fa mi kameti balla sitala panga balla wuligamti Majestic ni efo wuligata balle abuliga ta balle e balle me yam hange balle men zekame abuliga ta niveau zekamwa tu balle men niveau zekame yam sange wala Majestic bulemba tala bulemba yibe ne te fasange se abona bamba ne na santi bi professionnel ya bi professionnel damba e wuliga meti ton championnat wa hande arundo dunawa balkar sabdam ni ben bebe etalon men na tala tuomde ti bala e na sa tentara kam bebe kame wuliga meti panana e sange se wuliga mama hasukanwa balbe Burkina Faso voilà Majestic to William ti balbe me bon yam zange e fota la occasion de ma passu anda twinsu ti Majestic pamanera a patolontisie a tout on William bati bam daratame ti victoire zindi sa yane balkangane yamna mikameti wala ton zange se yamna mikameti Majestic d'accord ne Majestic ni efo balanisme hon lowa payina nay ya auto voilà diamante Majestic bamne ASK Tiwame ASK we Majestic Zinyari voilà ASK we Majestic Zinyari ti wakat kangme efo me ras ba mana yemri ba mana yemri efo mana yemri voilà la efo mana yemri mikidam ti mam bon yangi bon ASK on ton noué Majestic mtir tolon nam sa Majestic yamange zinyar balla hito to yamange kawul ti Majestic to bali ob tolon ton bal sit sida bo yami ti zuno pazina bala mam ge haballa bilfu la fo mikidam ti eskame en pama akabati yusori asimi c'est dul ken kaya la roabo monsieur Drogo yamni zabri le numéro que vous avez. Ah d'accord. Dal bon donc MT la meti ya rien kiti balkanawa a katolonti ici ya omimbonti Congo le bilfu erreur dans bilfu zindi bamne ASK zinyara donc mtira mti balkar sama e Majestic balkar sama han lebran kiwa a manara me rimsi
mbonam ti nasar na bonam ti area da man ngam reme tora ti la mtiam ti reme so khazim same la bien na sa ton ya mangi bamni ASK wa me sikla twin pa me bure men ta wala na me la pazim si bon tiram ti reme kangala nkiti bamni efo bleu blanc boula on perdra pas taloui voilà docteur Boukadam Darata lamtinam ti bambe nazi na mengege ti tumna to wazimse fa mange bala majestic su buf yibi so bufa gardien to yi saballa ti dudu gun 15 euros la douabo te bonda ton benizabre la fibala ya soma uso yam menenge ya nengo zoro remba la fibele d'accord bon mam fulu no ne sala ka tanda tambo yo pusia imana nere la un chokora yi bon nam data shokamen je champion pour LCK classement bien ya wana bala ton ka pam du no on pa nan je tele bon yi sera ndara da men shokaje bondo ton ka mama sa mi ko rama ya rabu ne rabure voilà le bon paré ya wala ton joueur hambe Ukraine na te bon ben on me tak mama hawa bon ya no ken bula confédération ligue ni na sala wen voilà ni ya sok ba makaba ni lambda na soke d'accord et barco soro le bon paré bon ton bi ndat hore bon ali la fama on kala kala biga kibare da ta sho ko ni man akara kibare biga yure o wallahi kala tera yure la en tout cas ya yumbi tan to la da ton be ne voilà d'accord merci beaucoup ibarka pour 6 euros remba ouais no rel bon ha ne zikanga irkana kenge ganzulu ya mam yetenga la lebe on city min tulunda zabra ballanton AS douane isfa yektaba bon la nakatara amba totoyi hankale de mimti ha yo yira paba me ndatu muliga RCK sembe ninga wa bala timti balsan tonton totonda na tana mikamti RCK na be taba so ba ne propisile nigi meti mama hawa asfam betori la kami isfane AS douane voilà AS douane no bala isfa yi handa ton pa mazaba mi meti AS douane da weda isfa premier mi-temps bon la handa na kele pa woto wilgam ti LCK be tabo sobzigi voilà bon bala ini meti bala isfa han ton da we douane na isfane asfa fan la nanta la point yemri donc il faut ne isfa ne RCK ba mental point yemri ya bile mo ma ni voilà ya bile mo ma da na wilga obzi samasa bon la kami douane nous isfa wa hamba totoyi donc il y a le collège ton pas et puis le cran bon en kierne Franck Lassina menenge Traoré Ukraine ton romain pam qui bata ayi akapa akale kit Ukraine voilà puis c'est en rapport là voilà ara terrain type dame ara voilà rabi type c'est là ta jouer singa nasara l'éducation nan pam ti ayinga pam le manati yala frankapi donc ara pa be Ukraine akale Ukraine voilà donc yeme le pam le créer m'tendam ti kibe kit mengton pas mal année nugumbe sa tatolon ko kibe ni tourna toto hati asoma yel kabeti dudu ngeng na men teng la lebre yam ni zabre la fi bala ya kika suriya no wonde ningi barakate kika wakat lokat fa kira emission kangati nomdo ya wotula la edmin ti Burkina Faso balla han tala level ni ma hawa level ni songo yini et pour les barcades côté son là ma mère la so mo la na mo soké et ça y est ton équipe a ma un temps de ton Burkina Faso cadre collaboration ton paquet pas au direct tinje so wala antenne dama zugu balé ajena ta tete chingin banku bon on talenta bien fa ben pa wa me zokre e mana wanti sabab ko katen ma de me pa ne injeten tonne comme han ton toto la o wara ndu toto voilà na base
ya tene alfa yinga ne ce alfa yinga re ekip kenga la rundu ne ce alfa yinga ne ande yi no ka anda so mon biwa mana wanti ya wuto ya zuya da ma so nan ka tawara so mon taw bi ya wanti ya wuto adal mo sukre wuto lila ya imiti kenga bagado allo bon yel kabe yela na bang sino asfanya la hanzo be asfanya ngwe runda dia yibu ne zalam la ti tubla rire da RCB Bobo bon au stade municipal au Rocade vous y quand même asfa ni dale Laurent la me yiba vous en Laurent asfa ton pama victoire ne RCK bon là les pas ne RCB et voilà donc il va mettre pas ma point yobi il y a ça ba ben un kolom yingra il y a c'était bam na bo Porto be abra tara et faut bam na bébé Porto taba mo hali ba point yi balam be suka bala asfatara point pisila yobi ti tuti asfatara point pisila we ma hade balasana egafare balasana ngehe asfa nyenenga asfa nyenenga tara point pisila we la tetu bamenga ambe c'est ne championnat ba nyina mete bal ninga ndaka na sawa bala isfa me handa tongo pa ma bala wala isfa handa tongo pa ma zabra irkata nakatar bala ulam isfa handa tongo pa ma bala zabra bam ni isfa asfa ni isfa ngehe tabne prenamba ya auto ya auto ba na mi la royo sukra ala tra table sab sukri nyima membo ankale tonda pa ma yibinda loke ayo ma lam pami bon donto on wili bala ratiti net ninga hanambo la tonna te edna ve denget sene sukuning hindalo rawa cinquième ne championnat wa som patron ning télévision ramo il fa gil kapimi mente san wa gom balla yelle ya ligdi yel mengam bebe yelente ton man dire balla runa ya ligdi donc il t'a mis wakat ninga bon tarabu mi ala san nangese mi menti wakat kere mi wusro san non kila da c'est radio nationale mi pam da bene kila voilà la yilma la téléramu ma hawa bo ya city yum ne zinti ton télévision nationale la rapam sur bi fla yem nimtini yo mam da pinongom kanwa yam ka pam wala sul ni ban no ngoblo ngoma to obnanya wala télévision ramba et te ton ti yam ton pam nget ya to ya bum ya ligidi wala yel télévision ton yi kin kelen balti tan so ma sinda ma woto balta kelen yita ya to donc lilam ti tunna anyar bay bo indi ton da kibe kitba mi ndati ne ba men wisra menga e zekam no wala stade mo bala wuligam ti ton wat nyakre do wakil piso be nyakre wakil kwabra nyakre wakil kobsi bi kobota en yonki balla anayi sababu ti yelban fa wa be bon la tuna handa tinsi bon ton nombe ko so mo mi balla no ko ne yid ne bataba la tuna ka tin yik me nga yak pishobe ka fe ma wan ligidi ki bi tun yik mo yak sandu ira ma wan ligidi en kinge balla ti shongo de balla la tu balla king tori ya to donc no William ti yele bu de fa japi aya ligidi yelle don a wa kintin ti ligidi yelle William ti ya to la bon ba me hen data wa bi mbati bidi fa ana wa zin wala na satenga la yelin ta tabewa la le ne ba fa nata ba ti haya zekar suguri ral bumlam da tirgesti ne mante efo ne majestic tonwa san nangesa pinantining efo sampama san tempam sulu suguda ngesa senente bondo pinantininga efo sampama nange mi kamenti yam hanangesa majestic bondo défenseur ya balla la tendre yisi et ça na libre ngesa ya te kanewa ya city awonga model lampatenda apa ma joueur donc nementi et ça na ngese ya balla la majestic joueur wa tendre yisi to feti ya bondo penalty wala kanet ça na ngese nementi ya majestic balton da karaga mtu balla yisi dans to feti penalty bon ayi kalna loya yel kanga budi zinda ton ballay edmo tapsoba nyamba kete terrain edmo tapsoba talla bal kanga halin to gilti to non jangata ge varwa halti kayina nay bon la yoto lamni wa bum fa japi ya arbitre arbitre me ya bal fa gil kapi
zuro soba ni nyakda yam yorma sam basi ti ha wasa bibi on kin wide handa sirada yimbe ka sirada yi mte da menga ti sulu obale kala mte na mti FIFA wa be kafa FIFA menga na li kala sulu ngulgidin ti wala hon wate équipe sa bitem sa posé yam ha sirada nde balle ti yam stada han ka tar wala zin training wala vara menga yelin to ton de yamba na yito donc mti na mti yel kan menga na wa son tondo ti yelni wala woto buda binu ko ma kayi wuso ti balsa ton zimse d'accord yel bud kabe donc sambik ti ya woto ne edna chengamenti pama isa ti bambe unde un getton auto ende monsieur isa nizabre la fi bala ko dar ko so mana neri in soroti da tisunu ne na tare musoya yeyi dikin ta da option yawo labra Antoine Patron way labra Antoine Patron way rim to bam mezi menget la mim to kelra yam goma aba labra wa bam Patron wa 20 voilà yope wenta sa bu wa na ko pusa la jikata eso yeyi ana jinga jini kremo to ona merga dana ya bukina paso ni sirena tiri tawre yeyi kwato pusum sona tengana tele ko hatu tele tawre kitaka mina barku so monsieur Issa Pousse mon konto tina wudugame tina menti wakata mezo tamton zotom poroda ti zap kanga ya ti asfanyenga bamne RCB tirata ba stade Issoufou Joseph Konombo worokane ti de William ti bal kanga asfa nyenga pama sene penalty rateti pipibi fa yi penalty la asfa nyenga pamia ral na sorum moha balla rateti gardien ya me la patron indiqué ral etsana ke lenken tora ti bangbati asfa nyenenga ke len kengam titana angesa wa kane na yamenti balla askomba sidi anere ral yib saba bifu onkon sene asfa nyenenga ral ati bangbati balkanga yibu kon asfa nyenenga zalam onkon sene bobo équipe Racing Club de Bobo du Lasso RCB edna ke lan wilgam ta monsieur Rachid Abdul Sana sim ya sembe asfanyenga bala so wan sawab kon ko ese ti pa man ke la mis en place pour pouvoir remporter Amori oui bon balla tono wina ma so tono mo zabra lati la miti aba balla ko so mu tono ti LCB bi tangaru so am tangaru so mi ton dai kawala adversaire bi da bala am tangara nan bo me nangai rabi ti wala wulu mu ko di ham ko la di ba LCB ne bala ko la to mi tula ko la donc ni na ton dai wa de men ga ni na ton di tuna de men tuni ton di kala wala ya ku di kala wala ya ku donc la ton di men ga ni ma ton da de ni ya men ga nan to ni la woni ke so na la ko sha ko si lamba ni na woni ke so na to to pa ni suno no bala ronda championnat to asiri la donc ba ko men handi kala makayi donc to men da boda la maintenance anda la ton de ni zugu wa to na pa maintenance na bo mo pa s'il vous plaît bala yam de men bo bu mo to pa mo to ni ko men tuli la mo ma to men am bo be to ta mi wala to men kana sakana to na nan to men to no bo ra so ral ya Abdul Rachid Sana c'est ya sen asfanyene nga balchonda lasanda konto ko ese tumnontara miskoro moi edna wulga yambati bangte sana wulgun kenga Algérie ya ti bangta Mohamed Lamine Ouattara ya balla yibin sabla woto runda a suya sene a pipi bifu ne GS Kabili bam rationda
ne sene bondo es setif ral bangeti ya yib sa balla woto ne runda a Mohamed Lamine Ouattara ndabe AS Sonabel yinken sene IGS Kabiliwa a suya abifu runda zabra ral ya sombo tetan getente ton joueur d'ambassade bekem sa suida woto ne ya soma leben le ya mete a Cédric Badolo yeme suya santon de sene Moldavie yeme suya me ral aya bumbu au sein CDA somon Burkina Faso bal tion de bafangil kepi ral bangeti na wilgam bati bangti bal sataba s'inquiéter de patron rompam sur le soudati nangese ati bangti asek de kudugu bamne salitas te rataba asek de kudugu ton bi fayembre na zalam ASK ouensene kiko FCB fayembre na zalam Royal FC bamne AS Sonabel te rataba la Royal FC ton Sonabel bi fayembre na zalam Vitesse FC bamne AS Police te rataba manapon yodo ratite yemre jeune premier nemti wakata tame ça donc parmi yam hantara kwes na wa bate torom pour taba donc mam kwes na basi ya Mohamed Lamine Ouattara yam sangese lion chiora a tolon yi ganda wo se kerne binamo la rwana wa ngika yam mikidam tira tatam ti abra na kanya yime ngi sabab takaton tukana yi mtremi yeti wala han be luno zinin ninga wilgam ti ara zin ninga zugwan datin mpame yi tenga donga mpame yiwa zugo lika pemsem ninga handarata ya lila han zwe singa mtenanti hana kele yiwoto ton le pama ne pama Mohamed Lam Frank Lassina ton ballatori sinkene etalon tatun son ton balla d'accord ral bangi bati ya wotone ladna wa chengen para se ne lunda sonsra tinnemanti wakata ta maintenant pour se nebni fa zindebe se ne technique zingi en toroti ton be kangom dati yam kiladan la e geton nan pour sub la barque la pour yamba yemri nebni fa son patron pa mbola ayopwe na pam taba te se ne ki ba sin be sin ke ne nyu sara be rike antasia lewba me son papa mo bram son bolé et na wa leben pam taba ti fangil kepi bella 21 da kelon coin 3 TV gesongo ayopit pam taba